Khapangni tahukti bukhuk Tripura hastini kona ni kok jeng jotono kisa misa saimanlayo boroni borok bokti hai arni tomung chamung jeng jotono saimanlayo phiaba chini Tripuri Dopharoni bisingono apti hai lukurok bo tongo je lukurok ni kokno Tripura hayungni borok kepono saimania apti hai mangpili rokbo chini Dophani bisingo tong Phaidingke khapangni tahukte bukhurok jeng tini apti hai kogrokno no tini saimalayana pila sakangno hai lamsugo chini Tripuri Khorango tumun norok chini Tripuri Khorang subscribe khlaijak ke Belai no hambai tumun nang subscribe khlaiya khong ke chini channel tabuno subscribe khlaidi apti hai mangpili bunche sakang jeng upload khlai khang ke no norok nokna bagai khapangni tahukte bukhurok tini Tripuri Khorangni mangpili engkha nunai kundonala Assamni Helakondi district ni mangpili jeng tini noroni bwskango tubi phayo khapangni tahukte bukhurok Assamo chini brok Dopha brok ngthung Tripuri Dophani bisingo kwbangma sai lukurok no tongo jeng rwgui naimani chini Tripuri Dopha Assam mo bebagui 50,000 ni slai phano kwbang kok ni koktoma jengmanmani yagulo Tripuri Khorang gari start woi thangka bolong halong chini Tripuri Dopha buru tong hanai khanamani bisingo jotoni sai kwbang kok khlaiyi bru Dopha tei rupini tei Tripura rok tongo hanai khanamani yagulo no jeng thanglaikhya telek jeng aro thangui benai no wana laikha chini Tripura hastini chini Tripuri Dopha rok aikhede u jagao tongpai hanai kapal hamya chini Tripuri Dopha je jaga phon tongthung kapal hamya current pala tongo current krei tei water supply tongo wana ma singsake obono current si krei sarkar bopte ke water supply a jaga orok kaikha Belai no hambai maro Tripuri Khorang tini chini Tripura hastini YTA rok no Tripuri Khorang no chubamani bagui bising tise Tripuri Khorang tini Assam hai thayo chini Tripura sarok chini Tripuri Dopha rok bopti haikhe tong bopti haikhe cha aboni tomung chamung mangpili phunugani sep manmani bagui aro jagao no chini Dopha rok bo chini Tripuri Dopha rok bo jagao bopti haikhe tong aboni mangpili no norok tisaui nukmani kok klayo khapani Tripuri tahukte bukhurok phaidike khapani tahukte bukhurok chini Dopha rok boroni rok ngbaikha jeng telek khlaino masabangni khlai jeng sengui naileyane ai mungkhe toroni riang nai kundana layo mungkhe rajyoni mungkhe Assam mungkhe thana ke lala jela ke hailakandi jung boro tongo jung tumo bahut bosor boro jaboto bali tongo si bose inclusion area bo ye jung boro kuno dabi dawa nana rokom facility mahkumaya mamaya maya himba jung inclusion ni bonchito kete mamaya ta oke breke chole to himba pa bini odino jung matong रास्ता घाट माहिमा अस्पताल उनो के चुचु रमाया रव स्कूल महाबुक्रो एकमात्र एलपी स्कूल खुआ तो सेतो कातो आरो के बर्तमान नि अवस्था दं बुरनि सिमन फाइमाने एरिया जों र फाइमा फेब्रुवारि फाइमा पूर्विया के जों त्रिपुरा जों मनुनि फाइयो बसे आजाने थाना बिना लांले सिबिया चराइ के फो फाइमा बये ada jela ba thana office atlo dola da samaya jingke monu to phayo ka bosor kaha jung taklai bai 57 bosor kaha jara reputarong no sikangang hambai ya pago ebo namaskar ani bumung Bikram Tripura ani babani bumung kha Chandramoni Tripura hai chini param kha nunai kundanala hai peklai nunai kundanala ebong nunai
Sanegar nunai khuli apatike 7 gram kau chini iro total chini hinjago nunai FB কিন্তু পাট পারলেই আলাদা আলাদা গ্রাম কিন্তু সেই আলাদা গ্রাম আং দङ नुनाय खोना नाला এরপর অঙ্কা চিনি থানা লালা জেলা হাইলাকান্দি এবং চিনি রাজ্য অঙ্কা আসাম ओमफ्राय हिंबा जे जों आंथ' जेराव खिन्थु चिनि जे आसाम त्रिपुरा हयते आसाम जों फैमानि एकता इतिहास चिनि आजु दादा सामानि जे जों खोनामानि मते ओमफ्राय हिंबा जे अरो कौख्लाय अनेक बाव বিভিন্ন ভাবে কখলাই তিনি জায়গা বা তুমনাই চাজনাই বাও আরো গথিজিয়া বা মাইয়া হি বইরো জায়গা গামারাই ফাইকা কিন্তু ফাইমানি পরিয় কখলাই তিনিও जों 70 বছর কাখাইর যাবত 70 বছর পরিয় जों ইরো চিনাসু দাদা ফাইফান অনেক কষ্ট অংজাক মায়ুং মসা বাওয়াই কখলাই ফামচুরাव नुताङै मातंग पुबक फाइद्रुफुनि आइके बो दखल खलाय फैयै दाउ ए रैसुजरा गुबै माने जों ब्रो प्राय चिनि त्रिपुरा जनजाति आसाम राज्यग जों एकता चिनि त्रिपुरा स्टुडेन्ट एसोसिएशन बाव एकता हिसाब खायनाय माने बाव गत 2015 दायो टोटल 15000 बाव हिसाब कखलाय मांगा एरपर इयो कखलाय एरो जे आसु दादा फाइफनि तमा ओंखायबा नपुराव वैसा सौजाका न दंजाका आपताते फरेस्ट इनकोर्स जेगागा आपताते कष्ट कि तंमानि लारेङै जों जारा सोरबाय दंजा सरकार बाय जिनि सरकार बाय दंजां मानिफ्ले एरपरियो जों सानमचु जे जिनि त्रिपुरा जनजाति जे आसाम राज्यग अनेक दुखु कष्ट एवं जों एडुकेशन डेभलप करै एरपरियो जों जिनि दाखुबखु त्रिपुरा राज्य दंनाय रावनो जों सानचु जे इमति हाइक्लायै जों सब समय जे त्रिपुरा बाय सहयोगिता के दंमाख्लाय त्रिपुरा बाय जों सब समय गानि हानि खबरा खबर दंमाखायग्लाय जों आगामी दिन आरो किछु डेभलप नाय एवं तिनि जे फैनाय जिनि र दाखुब मेडिया बाव खूब कष्ट के फाइका फाइयै जों मालाय फैका जोंबो हामजाका आरो मै जत जे ससियेल मिडिया नायतों बो जतन hambai आफारो आनि कौ इरनो बाय ओमफ्राय गोरोंसा सोंनोसो दं त्रिपुरानि बो जागानि फैमानि साबा त्रिपुरानि फैमानि तो अनेक जन मनुनि फैजाक अनेक जन आनंद बाजार एरपरियो आरो अनेक जन तेलिया मुरारुनि फैजाक ताते हाइक्लायै आसिनि आसुदादा साइक जों खोनादों आने आफानि बुमो मन्त्रि कमा त्रिपुरा आने आसुनि बुमो खलाय असिनि कमा त्रिपुरा आं इरो फाइमानि प्राय उंखा एमने चिनि जाति गोष्ठी सरो उंगराये फाये एमने उंगगे 60-65 बছर जाबत उंखा चिनि इरो खलाय हिंजागो कासार आसाम कासार डिस्ट्रिक्ट हेलागान्दी थाना लाला दलसरा बिलाइपुर जिपि नुनाय कुंडा नाला এই জায়গাनि बुमो এবং जों फाइमानिलाय बहुत दिन बसराव हयते इरुसबाय राखा सबाय माने दायसे जों जे आइखे सिया नुया मुसा रोङा लेखा फरा करे दायो बंचित खय उन मातो खय जों फाइमानि एरो बहुत बसर जाबरबा जों फाइबा पूर्बियो सिनि जे जन्म स्थान त्रिपुरा देशनि त्रिपुरा देशनि इरो फाये बायजाखा तुमानि बागै मा फाय होनबा जे माने जों अबा जोंनि बिसय एवं जागा बुखान फुरै जे त्रिपुरा रायजोबो जिगागिरासा कालाया ने पूर्बाव जों आसु आसैनि सागो खनागो कासार देश जिगा हिए आसाम कासारो हिए जिगा खनागै और से जिगा मुखान दंगो हिए आसे आसुरो सालाङो जे राजानि सागो बकौनो खनाजा बाव जे खनाय फैनाय राव ब्रायखे खनाका होनबा जे पूर्बियो चिनि राजा राव
যে এরো কাসার বাই মিলিত খেতম এবং কাছারি রাজা বাই ত্রিপুরা রাজা তখন সেই রাজারাও সে সামানিক নাগৈ আসু সৌ আসু দাগেরাও অবনো খানাগৈ এরো কাছার গো বেড়াই জাতি জিগা তো হিঙে সবাই দেখা বাও নাই ফেকা নাই মানে বিষয় দাইছে জিগা नं ফেকলাই যিনি আফারাও আমারও ফাইয়ে আসু আসি রই রঙ্গৈ আসু দাইছে সৌ যে তংফাই মানে আজ পর্যন্ত সৌ কোনো একটা যিনি ত্রিপুরা জাতি দাইও কোনো একটা সুযোগ সুবিধা করে মাজাইয়া এবং পড়াশোনা দিক দিয়া দাইও जों आग्रह मियानि बागै बिदा फराखरिनि बागै बो अन्य जाति रावलाय अंगै थांगा जों बंचित हेक्लाय दंजागौ असो तायसे एखे तौते तौते आसपिनते जों साइड पसति दाय निसपय माने ताव पिनते जों इ आसाम कासार जों जिनि एसटी बौखे ताव पिनतो स्टेट लेभेलाव पिनतो जों लिस्ट बुक तो खाइजामियाखौ এবং जों जे ट्राइबेल हिबा ट्राइबेल लिस्टेर दायो अल आसाम दायो ट्राइबेल लिस्टेर लिस्ट बुक तो करे बिनि बागै चेकौना एकटा सुजुग सुबिदा दायो एकटा बंचित हेक्लाय दंजागौ बिनि बागै जों कोनो जिगागा सानानिबो कोनो जिगागा हिनानिबो जों लामा सिया आरो जों तो पूर्वेबो सिबोया ये आराय उनाय आराय सौनाय हि तो एरो सुपाय जाखा जे अभाब अभिजुन बागै हि को जाय सुपाय सो आराय थिए निजेनि मातृभूमि या कागै देश देजन तो सं माइको कोसाने कांता बेरा को कोसाने कादा या के फाइए सो जोंलाय के दुखित के बंचित के तुगागो तापुरो बुरो बुसरो एबं जों जदे सिए नंगो नानि बाबसे एरो तो तिनि जाति बाइक्रै जों कोनो थाङै गोबां नानिबो कोनो लुगमाया एबं कसे नानिबो जों कोनो दौमाया दौबोग्रै गोबां जनबो अंगोग्रै खिये जों आइखे बंचित खिये एरो क्लाय दंफैजागौ अकौै ताबो नाव से असो बसर जाबोति दङै सुबाया ताबो नावनो नंखा एबं नावनो नावनि सिगाङाव माबसाखा अनेकटा दुखिर बिसयसे दाकुराव बुकुराव साराव अकौै जों एरो दंमानि प्राय बसर उंखाय बाबो जाव जों जे एक कासार डिस्ट्रिक्ट मांसे 15 হইতে 20,000 पपुलेशन कानाय जिनि जे बुटारलाय जिनि जाति साजे त्रिपुरा जाति हिनाय अन्य जातिनि बादे अबश्य जों शिक्षा दीक्षा दायो जे आग्रह मुयानि बागै ए ताबो जे 18-19 जरा सुपाय से ताबो से कैसा तो सुसिनी आये बिए जरा कोनो रकम कैसा को सुपरि ताबो सुजरा दाय सुद्रो बिनि बागै जों कोनो एकटा जगाजग हेनानबो कोनो एकटा सिजांनाय लामाबो ओ लामफ्रागो जों सुमियाखौ सुमियानि बागै जों आसबन्तनो आइखिये अंगै क्लाय मा दंजागौ कोई नौबो जे फाइका हांका खूब एकटा नौनि बागै आनन्दित जाखां एबं भगवाननि दाय नौनो प्रणाम जानाय नौनो अंगै मातुंखा त्रिपुरानि फाइमानि बोजागानि सिमिन फाइ एड्रेस रक सिसिनं त्रिपुरा फाइमानि कत फाइयो समनो एलाकानि आरो कतटा फाइका जे 10टा आनन्द बाजार एलाकानि आलाय मनुनि दङ सब जायगानि से अंगै दंनाय रक बेसि समनु एबं आनन्द बाजारनि एरो जे बासिन्दा रंफायना साबमनो आनन्द बाजार आनन्द बाजार हलाय खाना माने इरो रुपिनि रक तोहिनि खाना बखलाय बियां रक दं रुपिनि रक कतटा दङ रुपिनि पारा तबो एजा दलु छरा फैदि दङ एबं आदा कासारि थल फैदिबो दङ रुपिनि रक सो रुपिनि रक हलाय बुसुक बांना बुसुराव बांना आसामाव तंनाय रक रुपिनि रकबो एकटा अनुमानि हिसाबै
বাবু হাজার লা থাকছে থাকলা 2-2.5 পরিবার পরিবার 15 হইতে 20 মিনিট উন্নত হবো রিয়াং রক নো বুসু তং না হলা আসামো রিয়াং রক নো ব্রু রক নো তো হনি খানা মানিবা রিয়াং তো বুসু রক নো বনি পপুলেশন বনে চিনি সাইছো উপরে ওটা বুসু অনুমান মানে বনে উনকো খাম পাবছে 30 হইতে 35 পিন্তাসো উনতো বড় ভুটারলে এমনে এর চিনি ত্রিপুরানি বুরুক রক ইরে প্রায় 50 থেকে 60 হাজার বুরুক তো দিকলাই না আরো বেশি না বিনিনে কম 50-60 হাজার লা চরুক জাতি লা খাই কান ফানুং আং সুরুবু সঙ্গো না রিয়াং এবং যে রুকিনি হালে চরইব তো চিনি ত্রিপুরা জাতি সাজে এগুলা 50-60 হাজার উপরে উদ্দেশ্য উন্নত বর্তমানে আমরা হেলাকান্দি ডিস্ট্রিক্ট শিলচর ডিস্ট্রিক্ট করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট 3টা ডিস্ট্রিক্ট চরুক চিনি যে ত্রিপুরা জাতি তো যত বুধে এসটি সার্টিফিকেট মানি হতাব এসটি ক্যাটেগরি মানি হতাব এসটি সার্টিফিকেট এমনিতে মানে অনুমানিক ডুপ্লিকেট হিসাবে খেয়ে মানে পড়াশোনা দেয় সলিদ্র খেয়ে বের যাবো ডিস্ট্রিক্ট আন্ডার খেয়ে মানে যে আসাম স্টেগীয় তো লিস্টের হেক রেখো যেরকম ননি ত্রিপুরা তো যাও যে ওয়াইসে পালাবে না ফাঁস হয়ে দে অবজমতে খেয়ে চিনি রেখো অবকরে যে চিনি ত্রিপুরা জাতি দেখ করে হাই রিয়াং নিব যে আসাম স্টেট দেয় তোমবা বনব পার্লামেন্টে রিকগনাইজন করে যে মোটামুটি চিনি কুকি ত্রাই দেয় সঙ্গে তোমনাইছে 29টা জাতি দंख কুকিনি বাদে 29টা জাতি দंख পার্লামেন্টে উনিয়া খব আসাম তংনাইরনি বিশ্ব আসাম তংনাইরনি অব তো আইন বই তো আন দেই নাই যাবনা ও আই খেয়ে তাবো যে দৌড়াদৌড়ি উন্নয় রাও যে অল আসামনি যে ট্রাইবেল সেল কমিটি রাও অবনো তাও বর্তমানে বাও লিস্ট খাই দङ অব বাইফু কানো কাইয়া তবनो সাপাই মেयाको গত বর্তমানে খলাইলে দङ একে তাও বর্তমানে চলে দङ দৌড়াদৌড়ি খেয়ে এবং বিস্কাঙ্গা আর বাও সুদরা আগয়রগে ব্রেকে খাইনা অবন তো সাজামিयाको একে বর্তমানে চলে দङ দাদা ত্রিপুরানি বুরুন তামা ককরসা সাকনি মুসুন ত্রিপুরানি বুরুন তামা কক সাকনি মুসুক না কোন কগরক সাকনি দি মুসুক পুগরান সাকনি মুসুক মানে ভাই আই ফেলে মানে বলে তো বারবার সে কাজে অরিনসে ফাইন কলা नंबो अरने आरो अरने खलाय जों काजेसे अरसेसिनि माने मातृभूमि एवं जों सब समय जगाजग खिये बावबाय जों तमा खिये सेल खलाये मेला मैसा के क्रंगि तंमानो अब सब समय से दारनता बखागो दुइसो के एरो जत जे तंनाय सिनि जाति फिसा सम्पूर्ण भाबे सुरु बखागायाखै दं कत समयते चेराव खनाय आगरतला हइते थाङै ओ जे अंगनाय कत अकरा रावबाय सुवालाय बुथुनि तंनाय राव जितेन चौधरी तंनाय राव अबबे कोनो समयखाय जगाजगखौ सोंनाय आइखायसे माराव फाराव सोंनाय सिया नया हे बंचित खाय हेखलाय दं दागो सन बैसाखौनो सयनाव बेसे माखा जेनबा हेल्थ खेद हिए सा साय जगाजग चेराव खनायनो थगै बर्तमान सलिमा दं जिनि गानि हायनेलाय एफां जे जों जरायखेनबाबो जे जाति अर्थतमा अबनो सिजानाय जाति चेलायजानाय एवं जो जातिनो सेयाखलाय नो बेनि बिसाना जेसक साकाय बाबो बोलाय बकि सालाय नेनि थुइ जुतासे आले नेजेने सजाते बिसालाय आं जेसक खोकजा दायो नो खोबा खोकसि दे खोकजालाय ब हे निया बखागो चिंता दारना लाथाय एवं लाई दङ बर्तमाने ब लायाखै मिया अबिन बगै सिनि जे बखादायनो अन्तला सब समय आजां नो जुगाजग आजां नो साथाय सिनि आजां नो सिनि तंथाय जों इरले एकटा माने saya maliyane bagai coy refai manci bana de coy ekta bukar hisabe he kagai matong hija manise ko so somoilai ajang tirpura na jogajo gane hiyani nok doya khaye i arai umkha ai khi choka hiye ajane brok saklai khub ekta kha dayo
humkeawo Belai khena hambai Tripuri khorang nai tongnai tahukte bukuk sono Chini channel tabu bonorok subscribe khlaya khongkha ke daktino subscribe khlai di job nse sekang video norok nugna bagi aboni bagi ta makhlai video ni tolaw norok nugo yagra phai sing subscribe ni suija kasak khlai abona click khlai di click khlai mani loge loge no kaisa bell hai khlai nugjagana nukjaka a belo click khlai re click khlai re kha ke sing video upload khlai mani loge loge no norok video nugana joton sai sekang nugana aboni bagi belai khena hambai nai tongdi